Чиддор яваа нэг BKB гаргачих гад л байгаа ч. Фарм алдахгүй байх шиг байна мартад. Рашаа 1 минут 30 секундын дараа гарна. Юраги за давхар өгн BKB авчвал амар байдаг та. Ой, гитрак. За болохгүй мэтлээ гитрак. Төрүүлж унж болохгүй таар. Гэтэ өндгөө дараад амжицсан. За өндөг хагалах гэж удна. Өндөг хагалахад бараг ихэнх амиа алдсан. Роор дуурсан. 2 корн зэрэг унаад байна. 2 спортыг 2 короор сайсан. За мөн тийч байлдаж чадах юм болоо да ремнантан дээр татцсан. Яасах 3. Андайг унах нь ойлгомжтой. Rubik TP аутаар амжилттай болж байгаа юм шиг байна. За өн MC шарттай л байсан юм аа. Хавк нь нэг рүүтлэх гэж кастлж байна. Ингээд айгу хэцүү байгаамаа. Зөв хин хөнгүү чухал харагдалчаад байгаа байхгүй. Фениксийг унгаач ихээр цаанаас нь Кород нь фри тоглочих гээд. За ориг бистээс босд нь бол ориг чухал харагдалчаад байна шүү дээ. Унгаах хэрэгтэй. 4-4 таарагтыг шууд унгаах бол эсэмжид хэцүү даалгавар л да. Тэгээ баатрууд нь яж хат юм байж байгаа. Дайдлус BKB, bizim BKBтэй. Зараа гарсан. Өдөр болцооч бас Dota-ийн Rush битэндээ өрөөд ирчихнэ. За энэ ч нөө өвчгийн наадгалч энэ хоёр дахь гейм бол. За SMG ихтэй үзээтэй хаа. SMG энэ дээр бол драфт нь баларцсан харагдаж байна. Драфт нь баларцсан. Мөрта онгота айл нь Старк онгот Мөртагаар Старк эсрэг тоглохгүй гээл дахиад морф дарцсан юм уу? Тэрнээсээ болоод драфт нь нэлээ утаарсан харагдаж байна. Да бидний харпун гүйцээсэн байна. Энэ байш дээр Eco Cyber цаашаа томордог болцсон байгаа. Харпун гэдэг айтем болдог болцсон. Та CK скиллэр бол CK-гийн Roar ороод ирсэн хулгаас Roar нэмээс хайсан BKB байгаа Earth-тэй амжилттай. За Stark-ийн шаар даварчлаа. Stark-ийн шаар даварчлаа. Дэвч аваад бизэм зөрж өсөр бичээс тарж зөрж өсөрж ороод унгаасан Юрагийн ээж цунцсан байгаа морпа алдсан. За зарсан ч болно дөө одоо. Морпиуд байбек байхгүй юм байна. Stand-тэй өвчий. Болж тээ байна да. Өсрөөд орсон. Гэдэмэгээ дарсан байсан болоосоо зохиолоод унж байгаа юм байна. За харпуунээрээ дахиад үүнийг татчихад. За SMG-ийн чангууд жижигээ зарлахгүй байж байгаа. Алдаа оноогоо ярьцчихоо. Дараагийн тоглолтын дээр хэргийн эрэхтэй л бэлдэж байгаа хаа. Гэтэ гүйцэтгэлийн хувьд бол бас гой юм харагдаал байна.
Mega Crips орсон. За эндээс үсрий дөө энэ одоо эндээс бол comeback гэж байхгүй. Талон West Coast руу өсрөх үү? Хөөе. Юу вэ? Дууслаа гэдээсэн чи тал West Coast ч вэ? За талон өмч бүр stomplоод ихсэн West Coast comeback хийсэн байна. Magnetic за дүүм ороод ирсэн байгаа. Шууд Nix-ийг тэр доор нь алчж байгаа юм байна. 4-4. Javtsig үзсэн K1. Линкэнтэй. Mago. За нааша вакуумаар татаад Snowball. VKB-тэй Q цохиулаад онж байгаа юм. K1-ы Monster гэл юу вэ? Яаж comeback гэж болчихвоо энэ тоглолт. За Mago ороход тун ойрхон байсан. Оосонгүй амьдралаа ямарчсан. 11,000 нэтворт 13 минутанд 11,000 нэтвортын зөрүү байсан биз дээ. Ямар амар comeback хийгээвэ West Coast. Бүр хожицсан байж та утгаар нь comeback. За Dota-ийн лейний LUX-ыг алдснаар Mega Crips болж байгаа юм да. А дээр аваагүй байгаа юм байна. Дээр тэгтээ цэрэг нь шахаад ороод ирсэн. Авчгаар юм байна штэ. 30 секунд дүүмгүй Icebat ороод ирсэн. Next. За Chen-ий хийл ороод ирлээ. QWE таарсан. За Monkey-г GG юм байна да. Monkey buyback байхгүй маань 30 секунд. За GG ямар сондоглолт очоо талон. Ямар амар comeback вэ? Mega Chris нөөг орцсон ч нөө. Эсэн чинь үзээтэй гараад л да. Үзээтэй гараад л хараад гэж. За хэдэн кагаас comeback хийж байгаа энийг харъя да. Spirit Tundra ихнийг юм авцсан юм байна. 25 минутанд тэнд жинчээ гарсан шүү дээ. 14 минутанд 13 минутанд яг 13,000 нэтвортын зөрүү гарсан байсан шүү дээ. Тэгэл ингээл явж байгаа л. Са газар сайгүй унж явж яснаа зөв comeback хийсэн байх юм да. За Shopee IG-г хождгоор хоцсон байна. Симжи хожигдсон. Бүх дөрвөн гейм дөрүүлээ дууссан юм байна да. Талон West Coast-ыг дууссан одоо 2 дахь гейм эхэлж байгаа болоо гэсэн чи зөвөр. Spirit Tundra. Shopee IG орчоо.
Storm аяад болцсон байна шүү дээ. Өө нөх айхтар юм бол болоогүй л энэ. Зүгээр ингээл аясаараа явж байгаа л энэ хавцаа нэг ганц 2 кил хийсэн юм уу да. 15 мав дээр өөртөө л дроовцсон байл гэдэг. Тэгэл энэ хавьд тэнцүүхэн явж байгаа нэтворк салахгүй юм яваадсан юм байна. Дахиад 22 дээр дахиж нэг алуулаад. Тэгээ 25 өнгөрөө дахиж нэг алуулаад. Тэгэл 30 хэдээс хойшоо барахаа болцсон. Universal Hero-нуудад яагаад дагон өөрөөр нийлдэг болцоо. Дагон all attribute нэмдэг нэг diadem гэдэг item нэгдэлт нь ордог болцсон. Тэгээ stats нэмчихээр Universal Hero-нуудын damage нэмээд гоё яваад байгаа шүү. За бид юу майкигаас чи би хамаагүй сайн гэж харуулах гэдэг бол тэтэ. Артезигийн дээр нэтворктэй яваад штэ 4000 нэтворкоор илүү яваад байна. Энэ яг бичлэгтэй гэхдээ амар л фармсан байна да. Голос Storm carry. LUX Dota Storm. За энэ нарыг хамгийн их хэлэх юм болов. За ижиг жоо харч да. Түрүүн Disruptor-ээр тоглосон. Disruptor бандад гисэн. За Shopee энча бандж байгаа өөртөө chain авах бодолтой байж болох юм. Shopee бол нэлээд олон chain-ээр тоглосон. Underlords гаргасан. За ижиж бас барыг тоглох л байлгүй дээ. Chain тоглохгүй баг гэж байхгүй лгүй. За chain гаргасан Shopee өөртөө бодож гад. За нэгээр шууд Storm орж ирж байгаа юм байна. Түрүүн Shopee өөртөө Storm орсон. За пак шууд дарж болно. Storm-ын control пак байж болно. Storm-ыг Pugnaтай бас их дараад байгаа. Pugnag нь эсвэл өөртөө Snatch pick хийж болно. Shopee. За юугээр контролох гэж үзэх нөө. Аяог нь ямар ч салгачж байна. Аяатай Leshrac, Аяо Leshrac юм.
За хэрвээ тоглолтууд үзсэн бол чиш он вино өдрөөс гоё пиктэй. Аял шок 2 эсрэг. Heal regen reductionтэй. За Pugna оруулж ирж байгаа юм байна. Pugna Storm. Эсрэг аял шок. Аял шок авсан багууд энэ дөрөв бандаад байдаг. Shop-ыг бас дөрөв бан орж ирэх болов. Антмиш гаргасан Storm хамгаалаад Ancient дэглээ гаргасан. Ялгаагүй. Ер нь бол адилхан санаа. Ancient-ийн үлт орчвол heal reduction. Бас нөхөж чадахгүй энэ хоёр. Амаа нөхөж чадахгүй. Дөрөвчин ихтэй нэрвлүүлчлөө. Дөрөвийн агним шарт чинь агним дээр нь ороод ирсэн байж магадгүй л юм. Тийм хайлт уншсан санагдаж шүү. Тэгвэл дөрөв бандахгүй байж болох талтай л юм байна. Оронд нь Vino support ондчиж болно. Vino бол жоохон төвхтэй санагдлаа асуу дөрөв харахад. Лишак эсрэгэн тоглож байгаа хүмүүсийг харсан чи өмнөөс нь орог зоох гээд шүү дээ. За Nix вандж байгаа нь бол ягуусаа Storm өөрөө Remnant үлдээдэг баатар. Дээрс нь Phoenix нэг Pugna-гийн эсрэг бас гоё сонголт байдаг. Crit бас авах дуртай сонголт нь Nix. Айлын эхний дарсан хоёр баатар хоёуланг л барьчих боломжтой. Position дээр байж тээ. Clock бан гэж байна. Хоёр range баатар support-ос за дагрын хэрэггүйгээр initiate хийдэг ганц баатар байгаа. Clock-ийн үед шууд үсрээд орчин. 2250 голд олохоо зүдрээд авах албагүй. Ultimate skill дээр нь шууд blink daggerтай stun давхар байж байгаа. Гоё баатар. За Naga бан харин сонирхолтой. Энэ Pugna бол Naga-гаас нэг хайгаад байдгүй шүү дээ. Shard-а авчихад Naga-га өөрийн контрол чинь. Цэнта бан энэ ямар очтой бан бэ? Дүүм авах гэдэг нь өөртөө. So sniper авсан. Storm эсрэг silence-тэй core авч байгаа юм. Зөрөөд луна visage. Shopping-ийн сонголт Лунагийн эсрэг гоё спорт. Гоё офлейн. За энэ CK-тэй хамт явчихаар. Darkseer. Saberlight-ийн баатар орж ирнэ. Darkseer байж болно. Тэгэхээр ranged спорттой ч гэсэн Darkseer бас хүмүүс дараад байдаг.
Carry дээр гэвэл Muerta бас гоё сонголт болов. Muerta бас Pugnaгийн эсрэг цохоо зогсчдөг. Дүүм орж ирж байгаа юм байна. Түрүүн Centaur бандсных одоо л дүүм оруулж ирэх гэсэн юм байна л да. За ижигийн бан. Carry отранд наа. Луна ер нь бол TP-гээс айдаг. Гэтэ наагаагаас бас айж өгнө гэхээр TP орыг бандаж таарах юм болоо. За дахиад нэг бан дээр Muerta бандчмаар харагдчихээн да. Аатай эсвэл CK бас орж ирж магадгүй артисыг. Тэгэхээр CK орж ирж болох юм байна бас. Наяа Шактан бас багууд ихсэн CK дараад байдаг. За Muerta гэмэрс орж ирсэн ба. Muerta бан. Shopping бан. За нэг initiate хийдэг л. Баатар бандсан дээр болоо. Position 4-ийн initiator байж болно. Эсвэл 3-ийн initiator ч байж болно. Visage бол бас support тоглож болно шүү дээ. Лунат support тоглож олон л доо яг тэрэн дээрээ тол. Earth Spirit өөрсдийнхөө эрэг бандж ах юм. Creed өөрөө Earth Spirit тоглодог хүн. Өөртөө л одоо угсаа авахаас өнгөрсөн. Skyward аяа спорт бол ойлгомжтой болсон байгаа. За сүүлийн банд дээр Stark оруулж ирсэн. Shopee-д сонголтууд байна. Ер нь CK бол хамгийн боломжтой хөлбөр болов. За Stark-аас айдаг л position 3 дарах гээд байна да. Bounty Hunter гаргасан. Support Bounty Hunter ороод ирж магадгүй гэж бодсон болтой. Ажигддээ би core дарах болоо гэж бодоод ах юм. 3-ын setup хийдэг. Эсвэл 4-өөс ихээр setup хийхээр Carry-гаас тааж магадгүй. Carry Wraith King. За Monkey King. Хэвээ юу ч хийж болно да. The shopping pick. За Monkey дийлнэ гээд. Monkey хэрвээ carry гэж үзэх юм бол урсаа гой сонголт байж олно. За зүгээр хамаагүй өөрсдийнхөө сонгоёг CK арай дээр сонголт болоо. Doom carry байвал Darkseer одоо жоохон одохаа сонголт. За TP carry. Стизигийн TP carry юм байна. Illusion нь бол Pugna контролоод гэж болно. За 4-ийн Monkey carry Luna 3-ийн Visage. За ийм өсөрч орно.
too much damage, and the illusions now do 40% extra damage. Because why? Why did anybody need this? Why? And it does 10% more slow, so you just can't move anymore. So anyway, it's not in the game. Storm Initiator-тэй л болгоонтэй. Monkey нэг boundless, дөрвийн monkey boundless барайгаа. Тэгээд мэдtiin Storm Initiate. За түрүүн бол өгнө Storm пугнаал тун гой харагдчихсан. Өсөрж ороод маанаг нь араас нь тэгэж дүүргээл гой харагдчихсан да. Well, it depends. If you can kill the IO, how much farm you have, there's a lot of factors here. But if you have the same type of early game that Rebellion had in the last game, it'll be definitely Did you load into the game, by the way? No, I got a black screen. I did too. I wonder if all players did. I can't see anything. I'm gonna restart Dota. We'll see what's going on. It seems like there might be some type of bug in Dota itself, potentially. We'll find out, but we can talk a little bit more about this. So I don't know if this is true or not, but the other change that sort of happened under the radar a little bit was the int now giving magic resistance, which I think transfers over to Тоглолтоо үзье. Possible. I'm not sure how it's coded, right? Because if you bought a pipe or something or a hood, it wouldn't go to the illusions at all. Okay, so probably not. But it's not like buying a hood, right? It's like built into the hero's stats. Whereas stats, if you look at it this way, like if you buy like a demon edge on illusion hero, that's plus damage, right? Which means it won't go to the illusions. Yes. So I wonder if buying a hood, which doesn't exist anymore, if you get a cloak, if that's plus magic resist. If you can see what I'm getting at, which wouldn't count for the illusion, but if it's built into stats, maybe it will go to the illusion. That is very interesting, and I'm very curious to see if that is also how it works. But I still have a black screen. Maybe I'll. I do too, and I think that our observers do also. So we're gonna wait and hear what's going on. I'm curious if the other streams are having a similar issue. I guess no other stream would be starting the game at the exact same time that we did. But that's interesting. New patch, new bugs. It is what it is. Dude, I don't know what the hell's going on. I've never seen this bug before. So, alright, just so you guys know what happened. The draft ended, the people picked their heroes, and then we got that, like, initial loading in screen where it was, like, Radiant, and I think that it was, like, the Arc Warden one where they dropped down from the sky, and but there was no sound playing. And then, when you would normally load up Dire, it just loaded up nothing. And we're kind of... Shopping-ийн лого нь шар ногоон болж хүрээд тань уу яа. Сая хальт шар. Alright, apparently we're rehosting. Does that mean that we should leave this lobby? Дахиад хост хийж байгаа юм байна. Is that correct? Production? Өвн бол драфтанд дууссан. Гэтэ дахиад хост хийгээд эхлэхээр болчихж байгаа юм. Alright, so is everybody. Everybody broke. Everybody broke. Yeah, I'm looking at some of the players in my friends list, and they're not in the lobby right now. Alright, perfect. Saberlight's chilling at main menu here. Same with Alden. Look at this guy flexing on his friends list. Unbelievable. Listen, unfortunately, no one from IG is on my friends list, but I got Rebellion. You do have somebody on Astra on your friends list, though, probably. Friend list reflex гэдэг. За энэ орд. Өөр бос драфтуудыг хальт шагаач гэм үү да. It was pretty much during SEA DPC, if Q couldn't get Tiny, then he's playing Clockwork. And if he couldn't get either of them, then he's playing Mirana. And then За одоо ямарч өөртөө like Elder Titan. чэйн авсан юм байна. Гэтэ энэ чаар бол чэйн авсан байна да. Энэ чаа нь бол илэрхэд байгаа штэ чэйн энэ чаа дээр. За түрүү хожигдсан Blazekre бантсан Nixas гаргацсан юм байна. Don't you remember first phase Nature's Prophet for draft for jobs every draft in Lima? Yeah, no, he's dead. He's dead?
Nature's Prophet. RIT. Yeah. Jabs is alive. Yeah, Jabs is I see literally him on the playing camera. right now. I'm sorry, BSJ. Your eyes are working much better than mine. Okay. I like the clockwork you talk K1. for Talon. Like when you're playing with Chen, he's Yeah. not going to be giving you any sort of initiation play, so clock will fit that nicely. Maybe a bit rough into Ember. Maybe you want some harder lockdown. За DK Monkey гаргаж ийн гэхээр энэ мэдлийн дээр If I saw this draft, He's right there. Эмбрэл хамгаалаад багандаад байна. speak of the devil. But why is he not more of a first phase pick these days? 'Cause he Лишрак мэднэ бол ойлгомжтой л үстэй. high priority last patch. I think just like other supports like Chen. Лишрак мэднэ бол ойлгомжтой байх. Энэ шал илүү бан хийсэн шиг санагдаж байна Beast Ghost-тэй. Гурван Баатар. За PL-ийн K1-ы тоглодог. Yeah, and I PL-ийн тоглодог л гэж харж байна. K1-ы тоглодог баатруудыг хандаад байна. Түрүүн тоглосон Blazek-ийн гаргасан бол a lot of fours got better this patch. за нэмээд You're just excited to try the new things, right? PL болон TP гаргасан. You want to play that Earth Spear, the Blood Grenade, and you haven't played Earth Spear. Уг нь K1-ыг гэхээсээ илүү бас 23-ын ч гэсэн тоглодог баатрууд л байх хэвээр даа эдгээр чинь. I think what Tiny gives a competitive draft is like second to none. За одоо нэг support орж ирэн талаа. The ability to scale throughout За the game. Tiny орж ирдэг. Clock-ос гоё сонголт энэ чаг эсрэг. Heavily targeting Clock гоё юм байна да. bands. Bloodseeker, Phantom За өөр Chain-тэй дарахад гоё баатар гээл Rubik байгаа. Rubik-гүй Clock-уу. That's some serious respect to Phantom Lancer if you're banning it when you already have Lance Хоёр гоё хамгийн хоёр гоё сонголт нь бол matchups. Clock юм уу Rubik болов гэж бодож байна. And these like chaotic fight metas, the game tends to slow down just a tad. Non-BKB buyers. But don't you think the PL versus Lush matchup got a lot better with the changes to barriers? Just having one offlaner on your team who buys them, all of a sudden PL can Oh. be very comfortable. And you can like tank. За энэ чагийн counter patch орж ирж байна. Patch Early to mid-game Scotty and actually have your real hero hitting. I didn't think about that. support уу Koro. For a sacred Timbersaw. They banned it out first round last game on Talon, so now that it's in the pool, maybe they forgot. I think that you're absolutely onto something there. Yeah, I see this punch and I'm like, yeah, punish that. And Chen. Get it. Yeah. I do like that a lot, actually. But if they're going to go for this Timber Stone, Amberтэй. За coming out of another support, so just have one reliable stone and then maybe bring out the Timber Stone, because if it were K1-ы баатар easy to counter. сүүлээр орж ирэх хөө. Lion Timbersaw. Дахиад нэг support орж ирнэ. Who we're looking at. If it were EG, that would be a classic Yeah, for yeah, yeah. sure. Орыг өөртөө Clock авч болгоо юм уу Beast Ghost. This is a lane duo more so than like this team pick. Amberтэй болохоор I don't know, I think the reliable stun is definitely in there. зүгээр Thing. support Could go like a range Mara, like support-аас авч болох л to the searing chains is Merana мэтчлэн. have effectively a stun until Харин үнэ хайнгаа өстэй. Duo hyper-aggressive and pick snap on. Jersey бол байна зөө. The clockwork we talked about. Jersey байна. Гадуур зүгээр цамцаа өмсчих. Дараад байгаа л. I'm assuming the main reason you just really like the Timber is because you know you're going to be laning against a carry Pudge. Германд жоохон хөт сэрүүхэн байгаа юм л Pudge гэдэг. elephant in the room. I've been staring at it for a while, and it's pretty fat, yeah. I absolutely do not like Pudge this patch. It just does not feel good. The Pudge CM lane is very strong, and a lot of teams have tried to play it, but in terms of what a carry Pudge gives you, За it's Merana very орж ирсэн. limited. I would like to see Meranaтай it more as an offlaner, to be honest. Эмбер Merana энэ ч хоёр спорттай. Энэ бол гоё тоглолт. If he's snowballing with kills, he's the best Crimson Guard buyer in the entire game. That is true. Let's think about that. I'm thinking. I'm thinking they needed one, so maybe. За position 3 дээр A 30 flash heap Sacred-д өгөх баатар. 30 with a Crimson Sacred-ийн тоглодог баатар Guard. тэгэл. Zero damage minute За 50. сайн тоглолдог нь гэвэл Down Breaker And they байна. have a pick on Talon, so they can flex this Pudge to their freedom until the very end. It's true, but it's not the 9th pick, so it won't be Jabs. This 50-minute item timing is really exciting me. За Sand King Merana. And За Sand King өвн гоё болцсон л харагдсан да. Agnim нь бол Okay, why? Tell us more. Boru Strike дээр нь Random Valid Шээ Sandstorm дээр нь Random Boru Strike ороод байт юм лээ. Classic who's a travel buyer. His ability to push out waves is incredibly nice, and then you just join with your travels and take part in any fight. I think his new ag. За шууд Slark орж ирсэн. Sand-ыг хараад итгэлтэй дарж байна. 23%. 10 strength. Huh? The Ag. Yeah. What? It gives 10 strength. Okay, thanks. Thank you, BSJ. I hate you so much. Those are great points. No, let her finish. No, I just okay. interrupted her. Okay, I'll finish. It gives, it brings a lot of strength, 10 to be exact, and it makes it more of a hazard. Like Sandstorm, at some point, the damage would kind of fall off, and people would be happy. Tanking's like standing his ground, but now with the Ag, I think it allows. За Бандх баатар хэрсэн. The only thing that sucks is that
he's a weak ass laner and Slug just got picked in response. Дүүм гаргаж байгаа маань. 3-ын дүүм гаргаж ирэхээр But he actually is a great Crimson Guard buyer too, right? Which is the way that you play into a ton. That's something Slark эсрэг K1-ы тоглох баатар гэхээр юу байна аа. he's supposed to do it. And also, I just love his ability to defend against pushes with Sandstorm. It's always been where this hero excels. Харин дараад байгаа юм шиг л санагдаад шүү дээ. Тэрнээс ч одоо Jersey-г баг мажорд орно ч гэж бас юу аах вэ? From Talon. I mean, it is. Антмэж гаргасан. I feel like it should have always been that way. Could it be a 4? Like, are we looking at a potential 4 pudge here? Like, are they saving 10th pick for a support otherwise? Like, is this all he's saying? Like, you know, give me the pudge, I'm gonna hook some people, or what? Beast Coast seems to be expecting to ban out a Doom last phase. Or Q, excuse me. And they ban out. За мууртаа гаргацсан Весткос. Hear me out. These jabs here, here it comes. We're here. Түрүүн тоглосон 3-ын мууртаа нь лээ болсон болтой. Gunstroke core with the pudge 4. За шууд 80 гаргацсан. K1-ы тоглох баатар. I like it a lot less, honestly. It's much Тоглох боломжтой байсан баатрын. in terms of auras, and I feel that it's kind of dangerous. The projectile speed on hook did get buffed, but where's your reliable stun? You're playing with a Leshrac and a Slark without a reliable stun. I've been playing with Jenkins for long enough to know that as pudge, you don't need that reliable stun. You'll just die anyways if you hook him in, so you don't want to do that if you're a 4 position pudge. Beast Coast need to figure out that your Зя K1-ы сонголт. really done nothing but ban out. Morphling Элэс орж ирж байна. Slark эсрэг Except for Slark, Элэс. in the game here, like, За Leshrac-ыг бол цохиод алхахад л амар байдаг. love if they Стан дээр шууд унгаачих боломжтой. Hero's been raving about it. Would love to see Элэсийн контр. a За Javцаад одоо контрлж дарах байдаг. Элэсийн контр Razor байна. Классик контр нь бол Razor. Razor's like, is this the first I Razor like game? Elsie a lot, actually. That hero is like, I was looking at pub Slardar хүмүүс контрлж дараад байдаг. the most За played Beastmaster байж болно гэхдээ Enchantress дэхэр. За Omni Knight. Who mentioned the Omni Knight offlane? Was that you? Jav's Dota 2 pro tracking it. I don't know if he's gonna run it. No. Kodo. Mid? За мэд юм байна. Oh, that's high. Өнөөдөр Sanctity бас мэдлээ нөө Omni Knight дарсан. You have people that you just want to За Ember бол илэрхийлэх баха Omni. Lash, he's got Slark, damage heavy. Position 4-ийн patch. Played this yesterday. Oh my gosh. Oh my god. Pull up the build. What is Pull it? up the build. But Yeah, I'm also, curious. Because is he building the Crimson? Is it an off? Echo Saber аваад тэгээд shard аваад байсан шүү дээ. Omni нэг тоглоход бол амар хүчтэй л харагдчихсан. Би өөрөө тоглоогүй манай хүн тоглоод And he's got the shard. айлын спортыг зүгээр шууд барыг зайнаас халаадсан шүү дээ. He lost the game. The pure no. За 3-ын Leshrac-тай. He was 3 and 6, so He was clearly his 3 and teammates were 6. heavy. Yep. yeah, I mean, I think it's interesting conceptually. I think they needed Dispel versus the chains into arrows. DPS нь бол дууссан. Өнөөдөр tiebreak хийгээд The one option she mentioned, and цаадулчин he fills the same role from the mid lane, but 3 he actually is 4-р байранд орсон. 3-р байранд 3-р байраа security нөө яав. I haven't seen it very often, but that's just the vibe that it gives me. Unfortunately, I do worry. 3 багийн tiebreaker байсан. Horizon Mag хоёуланг нь хожоод 2 удаа тэнцээд 1 удаа тэнцээд As a team, 2 дахь дээр хоёуланг нь хожцсан. they have the answer Тэр хоёрынхоо дээр орж байгаа гэсэн. for matchups. 3 дахь байранд юм одоо. Yeah, they do. I mean, I think Talon have amazing damage mitigation, like between their spells and the items they can buy. But again, А if дөрөвт they юм уу? use the spell UDV-ийн like this, 3 it орсон байж down байгаа. low for win condition for Talon. I think it's fine. UDV 3-т юм байна. Harder to throw with these Тэгэхээр 4-т ороод previous ones. Like these heroes have a lot of wiggle room for like getting out. They have no way to stun Slark through Dark Pact. I think 23's lane is going to go really well. I think Sand King's a really weak laner. You've He got really Chen, is. Slark, and then I think like as long as Omni Knight has someone to follow in the mid game, he feels really strong. And I think he's just going to be running around with 23. за баахан сейвэлдэг баатартай талааны үед. Point 3-3 is bringing us. What a classic matchup mid. Omni versus Ember with a classic casting duo. It's SVG and Cow. Энд гэхдээ юу паж ороод ирдээ? Пажийг л ойлгохгүй байна. Энээс зүгээр өөр нэг баатар дараал. Драфт нь амар илүү л харагдаж байна да. Паж 4 одоо юу хийх юм бол? Imagining Omni losing versus almost any melee. Энчагийн цэргийг алах гэж зүгээр паж авч байгаа юм хата. Like once you get the shard, you get to level 10 talent. He has 50 base damage, I believe, at level 10. Unless I've been looking at it right. No, He does have a damage shot. Yeah. So you get that. It's a huge За тэр энчаг вардан дээр харцгаад хүүклцгээд алах гээд байна да. Пинглээд байсан. absolute bonkers. Stinger вар зоох нь бол мэдсэн. He can get to that
Hook shot. Hook shot гэж гэдэг. Hook ямар сайн амжилт өгөхтэй адилхан вардын устгана. It was Echo Saber, and he did go into phase boots, Echo Saber, and then he went into Octave. He actually didn't get the shard until late into the game, 42 minutes. Maybe that's some like torment. За carry match after бол Stark LS-ийг бол дийлэхстэй. Pretty good. But either way, like this is a hero that you're picking to dominate those melee matchups. So to me, this game is a lot about what happened. Does Makoto get the abuse going in this matchup? Does he pull out ahead and then make space on the map? And then this ball with the Omni Knight buffing up the Slark, buffing up the Leshrac, or running into Beast Coast. Is that enough to just power through the Sandstorm? The Nate's hitting you, and Emperor's going to try and change you into those follow-up arrows. You do have the Omni Dispel as well. Тэгээ баг зэрэг хэцүүхэн л хожих болоо талаа. Энэ гүйцэтгэл жоохон цэвэрхэн байх шаардлагатай. Гүйцэтгэл талаас илүү амархан гэвэл Beast Coast-ын баатрууд. Өө сайхан. Эмбрийн сэрэг чайн дээр сумдаал зүгээр цохио зогсож байгаа. Эсвэл Sandking-ийн стан дээр сум тавиал. Хоёр спорт. За килийн орлого Savage дээр kill аваад first load аваад эхэлж байгаа юм байна. Спорта ирэхээс өмнө унтсан шүү. A different component to that hero and a lot more interesting, a lot more capable of like having more staying power in a fight than just trying to burst someone with the Burrow Strike Epicenter. They are random though. They are random, but you know, an interesting fact that I'm interested to see whether or not Sacred does this. Үсэрдгээ аваагүй Scofield шууд сумаа авцсан. Starstorm авч гэсэн сумаа авцсан нэмээд. Subscribe to Dota Plus today and improve your odds. All right, that's a $20 check from Gabe right there. Straight in my email. So I was playing this hero and somebody was like, "Why don't you? Isn't it better to keep Sandstorm level 1 so you have a better?" Микото. Оо энэ голд бол лааж байна. 9 ласт 4 динаа. За 3 шот кулдаун аа спам дат. It pretty much like doubles your chances of Burrow Strikes being able to land on the target. Granted, the area is smaller, but most of the time you're just going to be focusing on just one hero anyway. Хамаагүй илүү болцсон байгаа харагдаж байна. That is the part, right? It's like, okay, that means you have to have level 1 Sandstorm for the entirety of the game. That sounds kind of bad. That just sounds bad. I don't know about kind of bad. That sounds bad. Savage нэлээд давж атсан. 2 дахь онох гэдэг нь удаа сум амжилттай. За сандыг хараад арсан Stark. Тун онцгүй эхэлж байна да. Doubling up the deaths straight off the bat. Rough start for Slark. He's a hero that can come back from rough starts, but not really in this lane, honestly. I feel like Sand King just dumpsters you to get the advantage here because not only is he preventing you from going on the waves with Caustic in the melee matchup, but you have that all-in kill potential. On top of you can go and just steal any stacks or pulls that Ollie maybe can get this. Ердөө 6-хан ласт hitтэй. Санд нь бүр RS4 байж байгаа. За нэгээд XP-ний яс зөрүү гарцсан байгаа. Scofield has proven to be able to get 2 kills so far, and now he's level 3. Actually did not go. I'm a little bit surprised. I feel like when you're playing. За 2 левлээ Starstormтэй зэрэг шахаад орохоор Starstorm хийсэн. Амин үрээд байна. Амин багсахчул Sandking-тэй нийлээд алхад амархан. Yeah. Makoto is pressuring Dark Mago. He is winning mid here, building up a sizable net worth lead already on top of the double CS. So that's good news for Talon. That matchup is going their way. And the offlane has been fairly neutral. I mean, it is jabs on a Lesh versus a melee carry. But anytime you can do well in an Enchantress lane, you're probably pretty happy with that too. Yeah, they're matched up against a support Pudge, which I would normally talk about how that's pretty useless. За дээдлээ нэлээд зүтэрч байна. Pounce-ийг гараа явуулсан Savage. Played that earlier today. They actually played it, I believe, against TSM. Дөрвийн рүүнд rotation байхгүй. Mago rune аваад асуудалгүй юм байна л да. Уг нэг ингэж хийж яхад нь нэг спорт ирэл rune авч чадахгүй юм да. Бүр уламж игээд. Sacred. He is falling very far behind. And that is a concern for Talon, because how are you going to go into this mid game if your Slark can't man up versus the lifesteal? It's a pretty good lifestealer game otherwise. You've seen how much Dark K1. And the start that K1-аас баг зэргийн дутуул явж байгаа юм. Тэгээ armor авцсан.
цохилтоос авах даймаж нь бол багассан юм байна. Facebook авчвал амруулцдаг. Шака өөрөө бас хараслаад байх боломжтой. Vanguard үзсэн Sand King. So that is an interesting point, right? Is he going to go Crimson Guard or is he going to go the Octarine build, right? Because you talked about how good the Arcane Boots Vanguard into Octarine build is. I think it is the build. It's the premier build. Yeah. And this is a hero that takes advantage of it in an extreme way. Well, I think you definitely go that build. I just think it's at some point you're going to get like Piper or Crimson in this game for somebody on the East Coast. Okay. I don't care who, but I think you want them. За шахаад ороод ирсэн. Дээр 23 сая байж дахиад унах гээд байна да. Үсэрч очоод Scofield 3 kill намжилттай. За trade kill хараа Oli. Хийх нү хийхгүй мэн. Үсрээ гараа авцсан. Орууланг нь Scofield авсан байна штэ. Killing spree. Sand King-ийг хараад айгүй яарууд арсан юм аа Stark. Ингэж балрах гал байж тээ. 3-ын лотосыг аваагүй байсан юм байна. 6-ын лотостай хамт авч байгаа юм байна. За QWE. За янзын хөг 6 левелдээ ороогүй байсан Маго. Stinger ямарсан Haste-рүүний дээр найлчжээ. Gotoгийн Haste-рүүнээс. Most of these mid matchups when you have them like this, not just leave them totally in the back. It's just free kills for supports off the rotation. Wouldn't mind coming back and killing him again because Dark Mago is still level 5. And you still have a window where this Ember is very susceptible to just getting run down here. And you have Catapult Wave up mid. Yeah, perfect time really Okay, on. to kill the enemy mid laner again. But Q plays it out in this bottom lane. I mean, it's an enchantress lane, so it's naturally going to be a little scary for jabs. За Kill-ийн орлого явах гээд байна да. Hook. За жав хангалттай маанатайгаа болохоор Hook гэж бол яахгүй байна дээр. Starstorm 2 унсан. Үсрээ дараас нь зав. Дахиад үсэрдэг байхгүй мэн Scofield. Тэгээ Jungle-ыг алж гад. Impelista онцтой. Сум хараахан байхгүй байсан. За сум явуулаа. Сумд ноногдсон тий. Яг нарийнхан гудамж руу яваад орчлоо. Маго ёо. За Slide of Peace цай. Хилийг нь сая гоё доочлоо. Тэгээгөө шууд унчаар байсан. Ч одоо pure damage гэдэг skill. Damage бол хангалттай хүрхээр хэрэгжсэн. Mikoto их дөрвөлжлөлөө хөөцөн. Дахиад бол өөрөө хөөж мэдэх юм шүү. Маанаагүй юм байна Mikoto. Нэлээд хэцүү гэн тоглолч энэ да юм брев. Уна хамгал Эмбрисэр сайн хамгийн сайн баатруудыг бандсан. Тэгээд тун хэцүү гэн тоглолч байна. 29 ластд 2 дэнай. 22-ыг дэнай лоцсон юм байна. Омны 51 ласт дэттэй. That's a missed bottle. I was eating some tangos, munching on some grass. Fair enough. I think that's why they paused. 23 said, "Bro, where's your bottle? Too much grass. Can you pass me a charge? I used them all. Sorry." Alright, well they'll let the Pudge be able to take the mid lane. Is this Invis Omniate game top thing? Зя 2000 нэтворкийн зөрүүтэй болсон доо талон. Ернөөс хэцүү сэтгэлийн явдал нэлээд хэцүү драфт. Mikatoгийн rotation. Мэран дээр үсрээ гараа авцсан. Mikato өөрөө нэлээд дамж авсан байгаа. Secret Vanguard-тай сандыг бол оролдохгүй гэж байгаа юм байна. Rotation амжилтгүй болсон. Omnigo rotate хийнэ гэж.
За Hurricane гоё байсан. Дааш TP зогсоох юм байхгүй дээ. Stinger. Сэрэнжээ. За QWE-наас өндөр XP-тэй л аа. Бараг 6 доо орж байгаа юм байна шүү дээ. Таарыг даагэр нь төхөөд байгаа Sacred-ийн 5300 network хийцэн. Шороогоо хэрэглээд ямар даан байгаа тань хүүг зөрсөн. Дөрвөлөө илтэй шороо. Муулаа чаад дараа шууд жавцыг хөөгөөж явсан. Scofield rotation. Жавцыг бол оноогүй сентри зоосон байгаа жавц. Эрдслэтэнста зөрцөн. Ой, за хүүк амжилттай замд нь шууд эрдслэтэнста гэдэг killing spree streak. Алдаж таарсан. QWE шууд Red-ээс авч тоглох юм байна. Айлах нь гарахтай байж байна. Slark. За Mischance оруулж бол хэрэгтэй. Dismember дээр Erslет хийсэнгүү жавз. За Rage дараа шууд цогсон боловч гүйцэж бол чадахгүй юм байна. За 4000 network зэрэг. Slark-ийн network бас арай дэнд дуулаа шүү. Ersleten ста Mikotoгийн rotation дээр энэ чаг бол унгаагаад амжиж байгаа юм байна. За шууд Agnim авч тоглож байгаа юм Mikotог. Agnim уу энэ юу вэ? Аггүй юм байна. Echo Saber аваад. Элэсийг ямар ч амар тайван фарм болохгүй гэд хөөгд орсон боловч өнөөх нь инфест тэгээд асуудалгүй байна. Зэрэг шахахаар гараад ирчихнэ. За Блink дагертэй Sandking байгаа. За таавра хамгаалж дийлэхгүй байна да. Хөг дахиад зөрсөн. За Q дээр уг нэг хийл хийсэн гэхдээ Sandstorm дотор зогсож байгаа учраас Q зүгээр унж таарж байгаа юм байна. Ер нь юм ихэд тун хэцүү хэцүү. Хамгаалж байгаа Leshak бол заавал байх хэрэгтэй. 5000 net тортын зэрэг. Муула чадо доош чиглээ явсан жавц. За гарахад хэцүү болчоо да жавцсан долом шууд TP аваад иж байгаа. Амжичгаар юм байна. Сум бол зөрсөн байгаа. Гол Mikoto дээр орлого. Өөрийгөө нэг хийлцэн. Аркан үнтэй байна эмбрэ. Мага шууд хөөгөө яваад орсон. За санд нэг билетээс наатгаад хүүк зөрсөн байгаа. Сэрэг чанаа алцлаа да Мага. Mikoto дээр сум оновчтой. Шороод оржгаад Mikoto дахиад хийл байна уу? За нэг импетесийн зохилд орж ирэх үцэцэн. Зөрөө Sacred-ийг бол унгаасан байгаа. 23 сая байж үсрээд. Эй, Erdsplitista. Жавцаа унах гээд байна. За Arcan руу дуусаагүй байгаа юм бэ. Erdsplitista нэ гаргацсан. Ой, хөг. Чига киллер цаа 6 болсон. Бас ч дэжгүй болоод ирлээ шүү. Stark network чинь supportтай адилхан 3000 гээд яваадсан бол.
4000 руу ямарсан ороод ирсэн байж байна. High net worth Sand King, who sure he has a really good game here, but he's still susceptible to dying if you land a hook or land some stuns on him. Start getting those stacks up. Remember, you're stealing the action. You're gaining the strength. All we need is silencer for the trifecta. Sand King бол Миранаг smoke явж байгаа. 14 руу мага авсан. Эмбертэйгээ энчатагаа яг байлдуулж. Хүчтэй л амар юм да. Beast Ghost. That was the whole house. That's all they showed. За гол пачиг олж аваад Impel-н дээр сум оновчтой. Here's a highlight. Q missed the hook. All right, Back to you, Casper. just wanted to make sure you all saw how bad that hook was. Sacred. He really wants 20 Alright, show. Sacred яваад орсон. За Dark Pact хийнгүүт нөгөө Power Strike хийсэн боловч яг дуусааг багт нийтлээ дээ. Centaurus-тай оновчтой сум зүрсэн Shadow Dance байхгүй байсан. Savage. За унахаас өмнө сая Tower-ын Гэлит дарцсан байсан. Цацардаг сум нь Mirana гүйцэжлээ дээ. Speak-тэй авч чадаагүй. Savage хөг зүрсэн яг ч авахгүй ачи. Mikoto нэмэгдээд ирсэн байгаа юм байна. Centaur-ийн хөвстом дээр Sandy үлдэд орсон Mikoto. Йоо ямар амар зөвхөлээд байна. Болтон байхгүй л байсан юм байна. Өөртөө фидлээ таарч ин да. Магогийн double kill. Олиг бол Sacred. First strike-ийн damage-аараа гүйцээсэн. Just getting caught off here early. Not the straight engagement. Now it's just insult to injury. 11-7. That's on me though. I kind of made it a meme. Зя энчнээс ч одоо comeback. Like they're trying to help the team discourage support pudge picks. I don't think there's anything wrong with support pudge. In your pubs? Жавцаа уг нь жоохон таргандуул юм байна. There's anything wrong with it. Go out there and pick it. Play it. Be all you can be, chat. I think it's better when you have easier setup. За Radius авч чад листээ бүр late руу бол Nullifier авч хэвчтэй omnig эсрэг тоглож байгаа. Just looked okay in the fight, so I'm not anything against the hero. It's just the way this game went is also tough. You're having to take all these fights from behind now. The Beast Coast cores are all caught up. That Omni pick value kind of goes out the window. Now you're just gonna have to scale into the Таллооны smoke. some ores up at your own. If you can get the pipe, that'll help you a lot in the fights. That is something Beast Coast will have to think about. Like you went Radiance on Lifestealer, you're adding more into this AoE damage burn that Sand King, Mirana are doing for you. At the same time, it's gonna make things like Pipe, Glimmer, the Bloodstone from Jabs here a lot better. За K1-ээр Stark эсрэг тоглож байгаа учраас шууд Radius-н дээр нэмээд таалбарт авч байгаа юм байна. Oli make-тэй болсон Pipe-ийн харин пазна гаргана гэнэ үү? Хөнөө chain бол хангалттай гаргах чинь да. It's a crazy Radiance game. I almost feel like his job in the lineup is to provide the single target physical burst. But maybe he just feels like the fight Searing chain. it'll pay off. За гоё hook shot тэгээд аварчлаа. We're the Pudge 4 haters now. Huh? Нэмээд Sacred руу шууд Highlight reel. чичрээд орцсон. Epicenter дээр hoop stop. За Sacred гарч чадахгүй гэдэг нь араас нь дахиад поunce чүсрээд kill амжилттай. Takes the last hit with the Centaur. Q hops on over. За цаана Mirana-г бас идсэн байгаа. Mirana өсөрдөг байхгүй force байсан дээшээ өсрээд hook-ийн зөрүүлсэн. За Stark-ийн дахиад нэг perma edge олчлоо доо. Stinger has one. Stinger has one. All right. Both Beast Coast supports have tokens. I was noticing someone else had one too. Do we need to issue a PSA here at I don't ESL1? know, man. I don't understand it. I'm mad. Wait, where's my Pudge highlight? Oh, why are you showing this? Show the other one. You disservice in this man. За энэ хоёр ч өстө сайхан comeback-тэй үзээтэй тоглолт юм уу да. Production's bias. Yeah, we're just trying to correct. I hope there's, you know what? I hope there's a major Reddit thread calling out the. Харин талон game нэг бүр алуулцтай шигээ. And if there's not, I'm gonna be. Амар 13 минутанд дарыг хожчихуу гэсэн. За Epicenter заалсан. Keep him slow. Shadow Dance дарсан. Тэр он Mikoto голд. Dark Mag-ыг алдсан юм байна. За сумаар гаргацсан. Savage. За Lotus авах гэжсэн болчлоо. Slot байгаагүй мэрагаасаа. Урдаас нь KO нүрээд ирсэн. За нэг pounce игээ шууд TP хийж байгаа юм байна. If you let Talon get the ores in this game, I think you're gonna have a bad time during that period. Готыг дараачаа айтсан шууд BKB гинэ. You're gonna have damage problems.
Айлт нэрний скиллүүд бол олон байгаа. Magic damage. За саяны энэ хүүк бол гоё сейв байсан. Сомно нэгдэл жавд шууд онж мэдгэрсэн. That is a big question. Well, he may get it off the tormentor. Because that's an even bigger save when you have so much. Ой, жавд. Өгсөл унах гээд байна да. Хойноос нь ороод ирсэн. За secret-ийг адаад эхэлчихэж байгаа юм байна. Enchantress, Earthlit stand орсон. This is a good fight for Talon. They want to get as much as they can. They got to get out of here through Beast Coast. Full retreat. I mean, this Q Pudge is heating up. Those are two pretty big hooks right there. And he's almost got pipe. This Pudge is going to be a problem, honestly. He gets the pipe. Yeah, I mean their combo. The only reason I think this Pudge support is like. За бажин pipe нөр гарчиж байгаа юм да. Сандын damage буурчин. Санд Миранагийн damage шууд буурчин. Нэмээд Эмберсэн буурчин шүү дээ. Эмбер нэхэх damage нэхэндээ бол эхэндээ ч хэлтгүй ер нь геймда. Magic damage үүдэг. Secret за infestation байж All дээр kill амжилттай. Watch out for that payload delivery. Stain King plus Infest Lifestealer. We haven't seen much of it this game. The Hector's build is also really interesting. I guess it's just an anti-Slark build. It's just mass in the evasion. Radiance into the Halberd, into that cape. Like 3 evasion items. Yeah, that's. I mean. За Raw авъянтэй илүү байгаа. Disgust-ны хамаагүй илүү байгаа. We've seen it a few times before. Талооныхан гэтээ байлтах гэдэг шиг байна. Big evasion build on Lifestealer. I think it makes me feel a lot less susceptible to force staffs in Clemson. Scofield сомдожгаад за Raw унаад байна да. Талон. Жавцаа урдаа ороод явсан. Хайраа унах болоогүй байгаа. Хүүк. За яг хайрыг нийтцсэн. Dismember. За зөрөө Sandking-ийн damage орж ирж байгаа. 5 дараад 1000 дараад Secret-ийг он гарахгүй байх хэвээр харагдтаа. 23 сая шал шууд Sandking-ийн buyback орж ирж байгаа юм байна. 23 сая сумд онцсон шүү. Slark онцсон. За Rage дараа дахиад Javz-ыг унгаачих юм байна. Hook. Javz. Йоо 3 өдрөстаа. Захтай баларх гэдэг нүү. За баларч байгаа юм байна. Баларч байгаа юм байна. Талан хасах 3 болсон. Нэмээд Drogo-аас алдна. Secret-ийн buyback дээр. Сая pipe байгаагүй юм байна да сайн дан дээр. За Border Strike-ын дээр. Star. Mikoto өөрөө дахиад хөөгдгөр болчихоо. Шууд TP out хийж байгаа. Secret хараа хөөхийг хүссэнгүү. Man, these Roche fights, you just get clumped instantly. And the big clump punishes seem amazing in these engagements. Teams are just not respecting the AoE that's coming out. I think part of that is just the forward. За энэ үг нь гоё эхлэл байсан. Like you're not. Yeah. You don't have that that history of being like, here's how you want to play team fights around Roche. But you just have 5 heroes in Sandstorm. Like you're killing Sacred, but it takes you a while and you use all of your sustain and save. За pipe авчруулаас энэ ингэж аим үргэлдээд байгаа нэлээд багсахчтай да. It's a big fight to win for Beast Coast because if you lose that, you lose a lot of momentum. 7600 гараад ирсэн. Imagine you had pipe in that fight. That might look very different. All right. Well, it looks like we forgot about the wisdom room. Yeah, you got 3 840s. So Pretty nice for Stinger. yeah, all of a sudden Stinger's level 12. All right, sick. Same level as his jabs. That seems balanced. За энэ чад үнгүй шаард нь ороод ирлээ те. I don't know if any team's going to intentionally do this. Энчагийн шаард бол энэ дээр бас хэрэгтэй. Чэний эсрэг тоглож байгаа. Just like the bounty. Авруулсан амттын шууд And protect it and leave it there. It is better. mind control хийгээд Which makes sense this game. I don't think өөрсдийнх нь өнрөө дайруулдаг. nor would I think they ever believe those runes to be there. Like they're not gonna like smoke to that rune. Sure. I mean maybe that's some play you can You make. could throw a gen creep over there though. Yeah, that's true. I mean he needed all the creeps he could get though. Stinger chasing after him. За энэ чад тэгээ слоутсан маго нэмэгдэж ирээд сэрэг чейн байгаа. Kevin наалцсан. Asmember-ийн гот нь Border Strike нэмэгдэх хүн байсангүй. Шууд high ground өгсөлт явах гэдэг шиг байна. Beast Ghost дээр. Goes your high ground defense in some ways too. За 20 секунд падчгүй хамгаалтан дээр Mikoto дөрүүлж байгаа. Picking up the pace. Got
23 Savage, Enchantress 12 хүрсэн Enchantress-ыг цохихгүй байна. Untouchable 2 levelтэй. Цохиж чадахгүй байна. Borrow Strike ороод ирсэн. 23 Savage. TP out хийхгүй байсан уу? За TP out ярьсан. Хийгээд амжсан. Niagara нөхсөлт бол болохоор шийдсэн. Нэгд бүгдийн гэрт нь авчирсан үед бол цаашаа хүчтэй дах шаардлага байхгүй. Талооны smoke явж байгаа. DT руу наваад байгаа нь байлдах юм байна. Явцад гэрээсээ гарангуут нь дээр цогчих гол. Маслуулаад байна да. Доор хүүг амжилттай dismember гүйцээж чадах юм болов нэмээд стан байгаагүй. Маго HC алдаж таарад байна. За дахиад remnant бол байгаа. Remnant нэгтэй ойрох юм байна. Remnant руугаа нэг үс. Ой! Фейлсэн. За remnant болсон хүүг амжилттай pounce олсон. Маго фейлчлээ дээ. Дидэрүүнтэй байгаа Микото Stingray хөөсөн ойрхон хүн байхгүй юм байна. Хөөсөр байгаа гүйцээчхэр юм байна. Шаардаар гэсэн. Зохихгүй шээ 80 юм болж байна. За хасах 2. За гол хүний илүүтэй шууд хөөгөөд яваад орчих юм да. Scofield өөрийгөө форсон. За Moonlight-ын орсон форсцсон. Сом ЕК. Завун сомноос гаргацсан dismember байгаа. Rage дараа dismember дөлцсөн. K1 epicenter орж ирж байгаа. Pipe-ын дээр бол нэлээд damage үзүүлэхгүй. Sacred энэ ч өөрөө гарах юм удаа нэг force тулсан. Уунж таарж байгаа юм байна. Дахиад pounce 23 savage shadow dance дараа Scofield-тэй наалцсан. Асах 2 болсон. За ерөөсөө ганц Mago-гийн өглөөс болоод 5000 network-ийн зэрэг баригчлаа да. 9000 болсон байсан. Ээжтэй ээж гал 2 өгөхөд. Лхан comeback болох гээд байна да. 23 savage Mago нэг үсэрсэн байгаа. Дахиад remnant уг нь байхгүй юм байна. Дааш ганцаар учраас зөрөгтэй дайр чадсангүй л дээ. Mikoto. His game is not that bad anymore. Sure, maybe you're not just going to kill his lifesteal through the evasion, but who cares? Is Hector outputting that much damage that he's such a threat you have to focus him? No. No. I mean, more importantly, like, who cares about the lifesteal? За AC-ийг гүйцээсэн юм байна. K1. Одоо nullifier аавна гэж байна. Reddensa салгаад nullifier авч болно. За тэгж байгаа юм байна. Reddensa шууд салгачих юм байна. Omnig эсрэг тоглож байгаа. Одоо гэхдээ Stark-ос шаарттай болчоор Nullifier-сан ч гэсэн хэцүү л болов уу гэж санагдаад байх юм. За Chen шаарттай болсон. Chen-ий одоо уруулсан жанглууд уруулсан neutral grab-ийн spell нь level нь өндөр гараад ирчихнэ. Dagger-ийн gold болсон доо. Q Dagger авчиж байгаа маань. Dagger pipe-тай паж 12 level-тэй. Sword-ын зөрүүр байхгүй болоод ирсэн. Sacred өөрөө амьдрдаг item юм олоо авах хэрэгтэй байсан болоо да. Сандад нэг юу л байж хахад гоё эдэн штэ. Шороогоо дараал. Шороон дээр нь даас дарангуут юу л дээ диспелт чинь.
has Mage Slayer as well. So that's even more mitigation. He has Shard on top of that. Аль comeback хийж очих гээд байх шиг байна да янз нь. Эхний гейм Beast Coast амар comeback хийсэн. Энэ гейм бас талон. За бүр яг Beast Coast шиг бол амар comeback шээ. 13 минут 13,000 network-аас comeback хийжээгүй. 9,000 ихтэй 9,000 network-ийн зэрэг болсон. Доор тэнцсэн яваад байгаа. Тэг хож илүү болцсон гэсэн үг бол биш. Сүүлийн дайн дээр хүртэл яг бүтэн 5/5 бол байлдаагүй шүү дээ. За талааны смог 4 смог дараа явсан. За роо шалах гэдэг нь доошо буух гэдэг нь. Доошо бууж хүн панашлах гэдэг шиг байна. За бүгдээрээ хаалга руугаа кастлаад угаасаа бол доор гарах нь бат болсон сайн 8 минут нь ингээд дуусч очраас доороо тавлахад даваа талтай. За Scofield-ийг харчин сайвж араас нүсрэн дахиад үсрэн 3 үсрээд нэмээд Force-таа Scofield нэлээд холцсон diffuse урдуур нь орцсон. За гэхдээ TP-ийн амтсангүй. Амтсангүй Мекотыг яваад өөртөө халбаар давж байгаа юм. Нилээсээс ирэх даймажийг бууруулах гад. Стринг баатруудыг ер нь нилээс бол цөм зөгчих гээд байдаг. Max Health-ын даймажлна. So this is the fight. Let's see the power. Let's see the power of the king escalated. Dismember-ийн ойрхон хүн бол байхгүй мэн. Нэг дахиад хүүк байгаа. Stinger. За хүүк зөрсөө өөрлөө нэмпэл орж ирэх боломжтой. Ogre Shield-тэй мэрлээд гараа авцсан. За Sacred бол хамаагүй орж чадхаа болсон байна. Зэрэгтэй орохгүй байна. Эднээсээ салахгүй юм байна. QWE дахиад нэмээд Sacred авчих юм байна. Хүүк. За Dismember дээр сум оноод Stinger бол нэг Force-та гараа авсан байгаа. Savage нэг үсэрсэн Diffuse хийгээд. За дайм бол нэг team аврахын сүр сар гэж дуусчихгүй нэ. Хоёр талаасаа авардаг. Skill-үүд байгаад байдаг. Skill-үүд item-нууд Scofield Stinger аваарсан Infested байсан байж Javza дээр Nullify руугаа цогсон байгаа. Sand King орсон Epicenter-тэй өөрөө гарахад хэцүү байхаа. Sacred Ogre Shield-тэй мэрлээ гарсан. Mago BKB дээр Dismember дүүлсэн. Нилээн даймаж авсан. Remnant руугаа үсрээ гарсан. Байтгаад хэцүү болсон. Savage хөөгд гисэн талан хүүк зөөрсөн. Дэфи ороод хахад ингээд 5-4 антай хүн байгаад байдаг. Талан. Second big question. Yeah. How do you kill anybody on talent? You gotta catch the solo. So he burrows, didn't hit anybody, and then. Тэр энэ omni амин зүггүй юм аа. Яг Stark-ын шаард ороод ирсэн юм шүү дээ сая. Энд чаа нөгөө шаардаа хэрэглэхтэн. Little Friends гэдэг шаардных нь нэр байгаа. Зароо зөхөд ихсэн. Бискост хамгаалж байлтах гэдэг юм байна да. Хүний дутуутай байгаа. Javza-тэй boost up travel-тэй. За амтан дээр буучж байгаа юм байна. 5/5 болсон. За Epicenter байхгүй байгаа. Сум ирж байна. Сумыг блоклох бол хангалттай болно таргтай нөө. За Omni дээр эхэлсэн байгаа. Nullify өгөөд Stark сейвчих юм байна. Stark одоо хэцүү болцсон юм байна да. Omni руу дайрахаар Stark-ын сейвлээд Rage байхгүй байгаа. 2 pound-аар наалтсан. K1 унууд балрах гээд байна да. K1-ыг хөөцсөн. Omni хойно уг chain-ийг гүйцээсэн юм. Rage нь гарсан K1 яг унаад амжицаа. За chain-ийг carry-гаараа сайлах орч одоо ямар ойлог байх вэ? Sacred
Detection байхгүй 23 сая авч TP чаасаа Pounds байхгүй байсан юм бол тийм байх. Санди үед агним гүйцээсэн нөгөө шорон дунд рандомаар Borrow Strike нь орж ирээд байх. Боломжтой болсон байна. Давхар стан гарч нэгсв. Тэгээ random гэдэг чинь тэгэл random шүү дээ. Яг итгэж болох үс гэсэн үг бол биш. Хоёр үсрээд Магог Remnant руу явуулсан. Гол Sacred дээр за хүүк зөрсөн. Erzlitаас ороогүй. Яасан бэ болдоо. Юу болсон ч яагаад Мекотаг мат гэдэг. За 18. Дараачийн айт миний 9 авна 8 Мекото. За одоо Stark нэгэнд хүний зэрэгт бол хүртсэн байгаа. Тэгэхээр EC авч өгөөд баплаа тоглолчээ. Эхний гейм үү? Эхний тоглолт яриад байна уу? За тэр хоёрыг авцсан. Таллаа хоёр нухрах шинжгүй харагдаад чинь. Stark Age-тэй. За Stark руу дайрчил, Omni наварч, Omni руу дайрчил. Stark наварч энэ хоёрлоо зэрэгэлд стандарт дайрах хэрэгтэй болов. Уг нь шууд хекстэлсэн эрсдлээс та нэлээс оруулсан гэвнэ. Scoffet онцох юм да 1000 дарсан. Guardian Angel дараа Jaws дунд нь зүг зүгээр зогсоод байна. Мекото нэгэн damage авсан. First Strike Savage Age сонхот бил нүдэ зөрөө текстсэн элэс нэг форссан байгаа. Паунсан дээр Кеванат за хэцүүсэн 20. За ямар ч манаагүй Stark юм байна уг нь бол. Javza Cheese байсан байна. Cheese эдсэн дүүрэн болсон. За тэр хэсэгт бол Stark нөхтгөн биш үү. Тэр орж ирдэг хаалга хэсэг дээр vision аваад үсрээд гарсан Age алдаагүй. За энча уг нь овоо даймаж үзүүлээд байсан. Тэгээ хүүхлүүлээд онцлаа да. Тэйтлийн тавар алдсан. Beast Ghost. Хүүхэн дээр нь шууд эксчлээ. Scofield-ийг бас алдсан. Sacred-ийн нөгөө random stun орж байна. Still Age-тэй байгаа. Огр сэлтэмэр гарах орлого бүтсэнгүй. За Маго ганцаарх нь үлдсэн. Хоёрлын Rax-ын онгацсан байгаа. 3 лэний зохиод гисэн Sacred-ийн buyback. Aegis 30 секунд юм байна. Дахиад энэ чаг татсан Hex чад. Infested огныг хийлцэн 23 сая Aegis ямартай жонцсон байгаа. Javza нэлээд давж асан 1000 даршлаа. Амьдрцаа Kevin одоо өөрөө гарахад хэцүү. Erzlitийн стандарт орсон. За Sacred-ийн Epicenter ууган тэгэл бүд damage руу орж байгаа. Piping ауран дээр өстө damage-лахгүй байна да. За гоё их хэлсэн Beast Ghost-тай. За өөрсдөө ихний тоглолтод comeback хийж чадсан бол хоёр дахь тоглолтод comeback хийлгэчлээ дээ. 1-1 болсон. Ямар ч боломжгүй юм бэ? Тэр гурвалжин дээрээ ер нь талаа нэг алхахад боломжтой харагдаадсан да. Магогийн трейжтэй өхөл байна. Тэрний орон зүгээр дээр өгсөө дуучсан бол талаан бүр фармлж чадахгүй шүү дээ.
is just deleting objectives or deleting heroes. За энэ хоёрын тоглолт 1-1 болсон. Би стрим дээр. За Тандра Сприт 2 бол 1-1 болжээ. Би стрим дээр энэ хоёр яасан байна? Өвчи 2-0 болсон шүү дээ SMG-г. За SMG тоглоо найдлага тавиад байгаа юмсан. За IG shopping-ийн тоглолт. Мега крипс айлгцны орцсон юм байна. Storm buyback. За shopping-ийнхан бол бүгдээрээ buybackтай 24 мянган дуртын зөргөө. The real question is, can they sit here and hold mega creeps? Yeah, they got a Mjolnir. Maybe Emo is thinking into the future. He's prepared for this now. Exactly. He has a Mjolnir. He's ready to defend his base against mega creeps. This man is a damn genius. Well, you know what else? They are a team that take buildings incredibly fast. 20 seconds. They don't want to buy back on Terrorblade right now. This is going to be a lane of racks. What more can they get? Now, Storm does have bots. Okay, they're instead going to go for Roche. That is probably the 18 мянган зөрүү. Энд чи бас эвгүрх гээд байгаа гейм үгүй үстэй. Иймогийн үед Мьолнир гүйцээсэн. За агним гарах гэж юм болоо да. Boots of Trail-тэй. Аркана салгаад зөв energy booster байгаад байгаа юм байна. AC 5-тай item бол амар л харагдаж байна да. Support monkey-ийн хүртэл бүр Scadi авсан юм байна. За Tormentor унгаах орлого. Одоо Tormentor-ууд бол чанга штэ. Талон 1-1 болсон. Талон Beast Ghost-ыг 2 дахь гейм дээр comeback гэж бодсон. За нэгэнд мега оруулсан баг бол Рах дээр бол хамаагүй даваа талтай цэргүүд нугасаа vision өгчин. Лунагийн үед Yolo гэдэг Divine Repair байсан байна. This stage of the game, Tormentor, since you already have your shards, almost. I mean, if you're in the neighborhood, you might as well try. Yo, make that objective. Shopify. Yolo байго. Yolo хамгаалт. Айл нь бол битүү байт байгаа. Хожих магадлал 1%. Refresherтэй дүү. Агнима идсэн юм байна Cyberlight. За шууд тэр дөрөв зохиод гисэн. Bound strike. Ороо татсан Ukog залцсан байгаа. Artizi захны юм. Унцсангүй. Имо ямарч маанаг болцсон байгаа. За төвөө амжилттай хамгаалсан юм. Да өө нэг хүн унгаацсан бол зүгээр эссэн. Хүн унааж бол чадсангүй. Дахиад смогт орсон. IG. За дахиад boundless дээр таатах гэж үзнэ. Boundless Electric Vortex kill амжилттай Artizi. За абет шууд TP аваад гэж байгаа. Критичэ баригдаад унж байгаа юм байна. Хасах 2 болсон. Тийм Майки бол өстой хэдэн багийн урилгаас сонгоод нэг багт орох байлгүй дээ одоо. Өөрийгөө бол хангалттай харуулсан. Зя нагуул нарт агнимгүй Storm ингэж comeback-раад байгаа. За нэг buyback-гүй алчхад бол хүй байг юм биш дээ Artizi. Item авцсан. Байг 40 секундэд төвийн авалт байна уу? Дүүм бас дүүмгүй юм байна. Төв авч болох юм штэ одоо гоо. BKB-гээ хүлээж байгаа Лунагийн хувьд. Барилгыг бол уугаад ич чинь AC-тэй
За юу вэ? За энэ гэлиф дуусчихсан. Вуконг залцсан байгаа. PYW. Абет Aegis байсараа Абетийг хойноос 8 нөхөд байна ёо. За Monkey-го бас пугнаа нөхөд. Хаана нөхөд байна да. Дахиад шууд төвийн зохиод гисэн. Амжинда. Backdoor protection орсон. Амцсангүй. За. Ойрхон байла да хожил. Одоо жижиг болсон луна. Buyback авахгүй. Search buyback-тай Monkey бас байггүй юм байна. 3-5 хамгаалan жиж байхгүй хаа. PY Эслэтийн станд орсон. Нэг Force байгаа. Пугна. Force low ground руу орсон. Яг тэсгэрэн гooгээд орчихоо. Хөөе. Яа үзэтэй юм бэ? Hex ороод ирсэн. За одоо л онж байгаа байна. 2-5. Имо өсрөд орсон. Electric Vortex. За Abed-ийн унаах орлого нь бүтлгүй басаа. Ой яа үзэтэй юм бэ? Saberlight-ыг унаах гэдэг. За тэр төвлийн зохиод байгаа юм байна шүү дээ. За. Ойрхон байла да яаж. Золтой төвдцсэнгөө. Really fun. That was a fun one for sure. Did they deserve to win? Oldman Fear. But Did they almost did. deserve to win? Did anyone deserve to win in this game? That was the real question. No, I think Rebellion should have won this game. Yeah, for sure. The only times that they started to lose was when RTZ kept frontlining, and he was in their fountain too. I think that also didn't help them one time. So whenever they killed him without getting BKB off, is when they got back into. За, жоохон тоглолтод харъя да. Сая SMG Хөвчигийн 2 дахь тоглолт дахиад мөөртэйгээ авсан юм байна. 3 дээр мөөртэйгээ аваад Darkseer AP-д үлдсэн юм байна шүү дээ. Энэ өвжич харин гоё юм шүү. What I'm basically getting at is Rebellion played their standard Dota here. IG were crazy as hell. Emo's build was wild, but it was fun. They had a great start. Things were going well for them, but they just didn't have the damage to break the meta, which is building the auras. They even added more auras to the mix for some unknown reason, even though everyone's been complaining about them. But it is what it is. They're still super strong, and how do you beat this? Either build your own or find ways to do more damage and make them beat. За одоо сүүлийн сет явна да. I want to harken back again, not just the auras that we saw that looked really good from Shopify, but the more crazy style of Dota that we saw from IG. IG Tundra, Beast Coast, SMG, Team Spirit, Choppy. IG team is super weird and super cool, but mainly just weird because Emo's drafting and like you never know what the hell you're gonna get. Spirit Tundra хоёр юу болцсон вэ? Said game number 1 for those that missed it. He went this Ember Spirit. He solo killed Abed in the mid lane, was running over people. It was looking great. And then he built like a Blink Dagger after things kind of fell apart a little bit for him, and then they ended up losing. And this game he first picked Storm. He buys Midas. He starts running around. There's these crazy calls. Midas Shard, the first items on Storm. Midas Shard. He's just got his own way of thinking about the game, which I love to see. I mean, if it is fun to see as a spectator. If I was on his team, I don't know how I would have this conversation with him. I don't even know where to begin. Because you always want to let the player play the game. Right. But there comes a point where you're just like, come on, man, not this again. But not every game. He's the captain. That's the thing, right? Like, what are you gonna do? I mean, that's again why I want to find out, is Super like actually there with them? Хаана наастрим хаана. Extreme of G. За Spirit Choppy. Энд ч бол Beast Coast SMG явах юм байна. 10 минутын дараа эхэлнэ. Shopify looking good. Get the 2-0. What'd you think? Any,
wiping the rust off for Abed after game number 1? I mean, he killed it, but I mean, that's a team, right? Playing with Abed again. I mean, Shopify Rebellion is looking like Shopify. They're looking pretty much meta, I would say. Methodically playing the game, hitting timing. За нэг 10 минут чейс тоглоод эхлэнгүүт нь шууд. They're just playing the way they do. Whether they can push that any higher than that, we'll have to see. IG, yeah, I think every team they play against at this major is going to be an uphill battle after watching them a little bit. But at least they make it fun. So there's at least. True enough. Well, we're going to have some more fun here on this channel as we're getting ready to hop into our next game, IG versus Tundra. We'll see if the chaos can overwhelm the calm, collected, and cool way that Tundra play their game. Like I'm actually be on a different team. But we're going to head to a quick break now as we get ready for our second series. Яа байгаа штэ хишээ. Байдгүй ах тий. Донетанс байгаа маргааш бас Ancient Legend Fire байж болно. Ирсэн. Thanks. Стрим дээр харагдж байгаа даа. Donation alert-ээр. За баахан 2-2 атартай очих чинь. Пачаават. Оо баахан 2-2 атартай болчлоо. Мэжиг асаад ингээд яа ингэчнэ.
Ихрүүдийн наадам болж байна. Хос хосоор л бууж ирээд байгаа. Дараачийн сет их бас нэг 20 минут болох юм шиг. It's all about having the right mindset, and lest we forget, just about a year ago, almost exactly. And some other Extreme өвч эхлэх гээд байгаа юм байна шүү дээ. were able to win the Stockholm Major. Dream leagues, perhaps. Яа нэг LUX бач байгаа юм байна. Энэ хаастанд. За яах вэ? Энийг зайлуулаа хоёр стака даасан л дэрэг. За энэ раундыг л ялчих. Уусаа ялчих юм байна даа. Инжэтэй 3 хантар. Нэг доолцсон. Нэг чад нийсэнгөө. Ингэр чи яах хэвтэй бэ? Вэтна. Найт юм уу warrior болчих. Яссангуу дээ. Ингэдэг аахгүй. За дахиад ганц харчтай юм уу? Ялхааргүй харагч энэ да 3-5 баатартай. Ялцсан юм байна. Хош. Ганц гот. Баяштай байна. Баяштай содоо байна. Юу одоо тоглох гэдэг фаар юм. За одоо ч мэн боломжгүй л байна да.
Did I sure? Өө. Ямар амар болчихоо. No Slytherin may fail. Эднийхээ оруулаа бол easy авчин да. Эднийхээ ордгүй. God. Tan. Tan. Oh, Zars. Mөнгө авдраа. Зүтрээд байна да. Оп. За шууд шилжээ та. Stayed in the same river area and then had the
other changes around them. I think that would За actually extreme gaming. Кака. Хуучны доодочдод мэдэндээ. Extreme gaming-ийн капитан нас Big Dick очт ланам байна. Аяар ихсэн. Инча чэн айл вандсан. За өвчи эхний тоглолтод бол 2-0 цсан байгаа. Тунд ажиг өгсөн. Ажигаар нь Dota-го авчээсэ. I'm personally a bit sad in the new patch. Probably one of my few Гурилтай ачаа да. I want to stop seeing 3 out of the first 4 bands be summon zeros. За аягийн эсрэг гоё supportуудын нэг Disruptor. Slightly different than they were last patch, like no more of the Broodmother, but the Beastmaster still the same, Enchantress still getting a lot of bans. I think the aura gaming's a bit frustrating to always be seeing it, but at the end of the day, there's new heroes, new metas. За релодод буугаад ирэхэд нь хань хамсаатан гэн явуулчихна. За эсвэл бүр хоёуланг нь хамт Static Storm Kinetic Field тавиад бариад авсан ч болно. MC гоё харагдаад MC 8 турчжээ. MC турсан байна. Тэгээд өвчигийн jersey бас их зөхөд байна. Mind control. Ketrak. За нөө бицмийн Midlane Widespread давхар ороод ирж байгаа юм. This is something I also love about the patch is these 3 heroes are back. Storm, Void, and Ember. I think we're going to be seeing a lot of them. They all have a lot of play in the Immortal bracket. Pro Dota tracker has them at like 52% win rates or more. So we're going to see a lot of active, high skill gameplay already coming out in the first 4 picks. Yep, this is a very telegraphed Storm Spirit. The second you see the IO, you know, it's either the Lesh or the Storm coming out. Extreme Gaming have been running it a lot, and it has had a very high success rate today. So it coming out after the Void Spirit makes a lot of sense. I think the only reason to go Void Spirit this early on, when you have second pick, is that you know it's going to get banned out. Оо тийм үү. Оо за. Тэгвэл Dota руугаа орохгүй юм байна л да. Dota руугаа орох үед гацаад байгаа юм байна. За. Тэгвэл энийг шууд За тааб руугаа солихгүй юм байна. Энэ дээр л явах юм байна. Одоо гацхгүй баха. За аяатай Storm орж ирээд. Storm хамгаалаад Антимэж бан орж ирсэн байгаа. Өвчи зөрөөд PL бандж байна. Европагууд ер нь ихэрчлэн PL бандаж таарах болов. За өөр Storm-ыг хамгаалах. За өөр арга carry-гаас нэг айгаад ах баатар байхгүй дээ. Monkey King бандж байна. Monkey King carry boundless-аар бас бариад авах боломжтой гэж бодож байгаа юм болов. За одоо гацхгүй байгаа сте өдөрт нэ. Magical burst, right? But now you can play on his right click build with astral stuff, which he does have talents for, but nobody chose. Yeah. Have it be an extreme success. And sometimes it feels like his numbers might be a little overtuned. Maybe his stat gain not being changed was a bit of Oversight? An oversight or a misstep, but I mean we'll see if that was За андаа инг Widespread. Уусайл нь шууд Core дарцсан учраас. Midlane бол андаадах шаардлага байхгүй. Андаа инг бандж байна. Disruptorтэй за Аяо бол бандаж болох юм байна. Extreme Gaming Аяо нэмэгдээд ороод ирэх боломжтой болов. Extreme Gaming roster бол хүчтэй харагдж байгаа. Кака хуучнаар. Какагийн ер нь орсон баг болгон л хүчтэй болчдөг доо. Гор дээр нь JT байгаа. Extreme Gaming гэдэг. За mid paparazzi. Дандаа таньдаг нүрний арснаад байна да. It's nice. It's also I think it displaces, right? It has like a hurricane type spell in it, which is really nice. And I also think what I'm so surprised about, we were talking about the power of Enchantress Dispel. Mira was mentioning that last panel. Brewmaster's got the AoE Dispel on it. За 3 дахь бан нэлээд л ярилцаад байна системийнхэн. Yeah, why are we seeing more of this? Яриг нь сонсч хайснаар. Яг юу гэж ямар болмаас юу гэж бодож толгой нь ажиллаад байна гэдэг.
За Venomaster аюутай. They come full circle. You know, they come full circle. Түрүү өвжи бол нэг Venomaster тоглосон. Түрүү чинь тоглолтыг үзсэн байна. Meme that became a We reality. talk enough, eventually. That's the Reddit philosophy. We say enough things. Support Venomaster тоглосон бол тэрийн удаа гаргацсан. We're at the start of the patch. It feels more comfortable to play the heroes that you were already running in the last patch and kind of go from there. See if they feel better or worse, how they fit into the meta. And I do think we're going to be seeing a lot more of these neglected heroes as the tournament progresses, but it's still way too early to feel like teams are not thinking about something. There's still a lot of За зөрөөд өвжи Лондорд гарсан. Ер нь China I kind of feel sad that it's all the same. Division дээр тоглосон тоглолтуудаар нь л дүгнж байгаа болоо. Extreme-ийг. Look at all these new things. Нэс Dota Bafter бол ойрд бол тоглолт хийгээгүй байгаа. Extreme Gaming. Put them in 7.32. Well, then there's Clinks. За нөгөө спортоор Dark Willow-ыг сонгосон. And people still aren't playing. Тайгын Dark Willow. What is the Асуудал их соолоо тоглолттой. Тоглолдог доо тайга. It's basically sticky napalm, Okay. plus your skeletons and yourself attack the target that it connects. Тэр нь бол энэ шинэ map дээр үр дүнгээ өгөх магадaltaй тайгаа юу. The shard or the За axe, Lion байна. Lion it gives Sven шууд ороод ирж байгаа. puts that tar thing on them as well. correct? Very powerful. That's just too many new interactions for these players to have time to like test it out. Sven-ийн эсрэг. Picking Clinks 'cause the heroes- Stark бол байж болохоор л харагч нь өвчөд. It's definitely not that it's bad at all. Yes, no, he's perfectly broken. I did a content piece with Team Spirit, and it was like the base race contest, and Toronto Tokyo was like, I'm gonna Sven-ийг дийлдэг carry-н гэхээр уун жолон байгаа да. important change. I was like, what are you gonna put Урсаа байна, Stark байна. Reading the patch, it sounds like they're going to actually change it back. Maybe. Like, I think it's kind of За Underlord зөрөө дарцсан. something weird like that. I think that's cool. I'm into it. MC-ийн Underlord. Uptick here with the map changes and whatnot is. I mean, the За Underlord ер нь их дарагдах нэ. За Stark-аас айж байгаа. Sven бол Stark-аас айх хэвээр. It is enough where like if he's Physical damage deal хийдэг баатар. where you can actually get away far enough, maybe he won't be able to now you get need to off. get the is it the shard or the axe? that gives Stark бол 2 ч skill байгаа. It's an axe. That's the scepter. Агним shard байгаа. Was that one of your suggestions as well? No. За өөр Sven-ийг дийлчдэг гэхээр Very урсаа байж болно. Элэс, урсаа элэс. Resurgence of Kaka. Yes, so a lot has happened actually. The Lion comes out, which has not been that popular of a hero since the release, but this hero got some nice changes. The cast range change on Hex actually feels very significant on lane. It feels easier to initiate with it. The projectile speed on his stun got higher, so overall his kit feels better to play. And it's an anti-spirit hero, so you have the instant Hex to target this Void За Spirit. өөр carry гэхээр And then they go for the carry stun, which may seem a little strange. урсаа элэс 2 бол нэгдүгээрт орж ирж байна. Always drop secondary jump in their offlane and in their carry to back up this. Юрагийн тоглох дуртай гэхээр за урсаа гаргачихж байгаа мэнаа. Extreme Gaming. They know that the Void Spirit's just gonna go for the right click build. And Сонголт the work ер нь on best offlane will сонголт. be very useful. So Элэс бол why this is a hero үлдсэн that байгаа л юм байна элэс. And the idea of the Underlord is always to match IO's rotations. Extreme төрүүлээд сонгоно. Presence is counteracted quite Тэгэхээр урсаа элэсээс wherever whenever айдаг relocating. офлейн гэхээр бас нилээ офлейн дарах гэдэг нь да. Be there with your team, show up with the auras, and we've seen Таад that гаргасан. I'm a big Sven fan. I think this patch really works well for him, the way the map works, and overall, like a hard carry to gank, pretty high move speed, pretty durable. I think he's the perfect hero to pair with IO in lane because he has sustain issues, but also aggression issues, or he can be aggressive. За баг Beast Master garгах юм болоо да. Okay, Sven, we've babysat you until level 6. Take over the jungle, it's all yours. IO gets to go play around Storm, so I think... Таад Beast Master хоёуланг л гаргацсан зүгээр болоо. I also like Stream Sven, Gaming. even though Underlord was picked into it because Sven is mainly bonus damage. За Like, Brew Master гаргаж байгаа юм. Extreme Gaming-ийн сонголт. by Underlord's aura, and the Crimson Guard, I think, can be a bit annoying for Sven, but you... Is it the Ags that gives him Dispel? on Sven? JT-гийн тоглох баатар. I- JT Is it a talent? Sven's I been believe it changed might many be a times. talent actually. Okay. за SC тоглож магадгүй. Dark Willow-срыг асуудал байхгүй. But I just like Дүгээлтэж байраад relocated бууж болно. He's got a secondary core that does damage like a storm. He feels really nice. Yeah, I would like for XG to go for some self- Mars-ос тоглодог JT. so that the Lion Mars-ос байж болох юм байна. Байж болохоор сонголт харагдаж байна. Void Spirit once or twice because I feel like Lion's biggest flaw is that his first few За rotations нэг юм хараал байна да дэлгэц рүү. useless. He's a useless hero. He needs his early blink. He needs his skirmishes to go well early on. So I'd like to see some, you know, Mars Beast Master. style of offlane
really even a dark sphere. SC. The problem with first pick is you can't really dark sphere in 23. They're just going to go for a ranged carry who deals with it low. Tide gets taken out, so OG's a step ahead on that. And Brewmaster Sunstone. Timbersaw ороод ирсэн. We get the timber. Yeah, I mean, the issue with the Timbersaw here is you can just pick some Ursa or something. Зэ Timbersaw эсрэг Ursa are taken out. Monkey King and Urжигийн сонгох Баатар. bands that set up this Timbersaw that I think were meant to protect other picks. So Strength team нэлээ Баатрууд бол Timbersaw жоохон I did давуу өгчих болов. from what I've seen, but maybe it's just my horrible pub experience. I would rather my Timbersaw just build tanky. it's inversely proportional За to Timbersaw ер нь даамарч мэдхээр л тоглолт байна да. so very good at arrow. Яг burst damage гэхэр White Spirit-ийн damage It's like 1,000 damage nuke and a 600 AoE. ч одоо physical damage дорч штэ. Not much. Төрүүчийн build-ийг харахад бол armor-а нэмээд The reactive armor. Meraxis is the name. нэмээд Timber-ийн бас агны мань өөрчлөгдсөн байгаа. Өөрт нь shield өгдөг болсон. Uragiгийн Templar гоё сонголт юм байна нөө. Өөрийнх нь тоглолтыг Баатар дээрээс нь Storm-ыг бас барьчаад байдаг. I just feel like these heroes are countered by armor. TA is a snowbally type of hero. She doesn't have enough stuns on her team. You can't depend on this Dark Willow to be your only CC, and your Void Spirit is not going to be playing with you early on. If your Underlord is your only way of catching people, you're definitely going to lose map control to an IO Storm that are just going to be picking you off constantly. It feels very snowbally that they have to snowball their lanes, and if they don't, I worry about TA because I feel like she can die quite easily if she gets jumped on. This bottom lane will know very well how it's going to go after 3 levels because TA is very high threat against Timber before he has those points in reaction. TA за But if Kaka Timber armor өндөртэй Баатар. I believe like you talked about and then Swim бас shard Yuragi's not going to be able to zone. Warcry-с болоод armor өндөртэй Баатартай орно. Either a Vestal or like 4 heroes minute Гэтэ magical damage бол байгаа штэ. MC-ийн Firestorm нэлээ өндөр magic damage. Тайга skill байна. Бицми skill-ууд бас magic damage. За бидсэн бол өөрөө арга цохоод авах шаардлага байхгүй юм байна ч. Өөрөө өсөрж ороод баг ихний item агнимаараа тоглол дээр болов. Line өөрөө гүцээгээд Storm-аа бас өсрөхгүй байхад л High skill. Maybe if to me it feels like BZM has to play an exceptional game as his Void Spirit. Try not to get picked off early game because if he does scale, the Island Lion will be food for him. So it kind of seems like it's on BZM's shoulders to carry that early game, and I feel like if Extreme building rotates damage. properly, За алсны дараа л damage-лах юм байна да extreme. Still was happy to see Kaka playing Lion. This man will play it regardless of how viable it is. But maybe it is an actually good support in 7.23B. It's 7.33B. 7.80. Гүйцэтгэл хэр явах нь харъя да extreme. Эхний мажорыг бол үндсэн баг. SVG. Yes. Welcome everybody to OG versus Extreme game number 1. Хоёр баг smoke-лоо зөрчиж байгаа юм байна. We're going to see the BZM Void Spirit, which I think is super hype. We could see the right-click damage Void